अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी आपने किसी को दिल से चाहा हो और पूरी दुनिया के बावजूद सिर्फ वही आपके दिल में बाकी रह गया हो? वो चाहत जो खत्म नहीं होती, ये आम इश्क नहीं होता, ये नसीब की पुकार होती है। कभी आपने महसूस किया है कि कोई शख्स आपके दिल में बेवजह उतर गया हो? कोई ऐसा जिससे आपकी बात कम हो, मुलाकात कम हो, लेकिन दिल का सुकून उससे से जुड़ा हो? कभी ऐसा लगा कि आप खुद को समझा रहे हो कि नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ, लेकिन दिल एक बात पर अड़ जाता है, ये मेरा है, ये मेरा ही होना चाहिए। क्या आप जानते हैं, कुछ ताल्लुक दिल में नहीं बनते, तकदीर में लिखे जाते हैं। और जब कोई शख्स वाकई नसीब में लिखा गया होना, तो उसके रूहानी इशारे आपकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। आज हम उन्हीं निशानियों की बात करेंगे, ऐसी निशानियां जो कहानी नहीं, कोई फर्जी मिसालें नहीं, बल्कि जिंदगी के असल जज्बात में है। वो एहसासात जो हर इंसान कभी ना कभी जीता है, बस समझ नहीं पाता। आज के इस वीडियो में हम उन रूहानी निशानियों के बारे में बात करेंगे जो ये बताती हैं कि मनपसंद शख्स आपके नसीब में लिखा जा चुका है। पहली निशानी, जब कोई शख्स नसीब में लिखा हो तो उसके नाम का तसव्वुर भी दिल को अजीब सा सुकून देता है। कोई घबराहट नहीं, कोई बेकरारी नहीं, कोई खौफ नहीं। दिल जैसे कह रहा होता है, जो लिखा है वही होगा। ये सुकून हालात नहीं देते, लोग नहीं देते, ये सुकून रब देता है। जब वो ताल्लुक नसीब में पहले से लिख चुका हो, दिल इंसान के इख्तियार में नहीं। और जब दिल जिद छोड़कर इत्मीनान महसूस करे तो समझ लें कुछ तो बात है, कोई भी रब की तरफ से इशारा है। दूसरी निशानी, जो मोहब्बत नसीब में नहीं होती वो जहन में आकर परेशान करती है, दिल में खिंचाव पैदा करती है। मगर जो शख्स नसीब में लिखा हो वो दिल और दिमाग में बिला वजह नरमी के साथ मौजूद रहता है। एक एहसास बनता है जो अजियत नहीं बल्कि खामोश खुशी बन जाता है। ये वो ताल्लुक होता है जिसे इंसान ना चाह कर भी अपने दिल की गहराइयों में जगह दे देता है। ये एहसास वक्ती नहीं होता, दिनों का, हफ्तों का नहीं, महीनों तक रहता है और उलझाता नहीं, समझाता है। तीसरी निशानी, जिंदगी में कभी ऐसा हुआ आप दोनों की बात कम हो गई, राब्ता टूट गया, लेकिन जुड़त टूटी नहीं। वक्त बदल गया मगर दिल के अंदर का एहसास नहीं बदला। ये वो रिश्ता होता है जो इंसान के इरादों से नहीं, अल्लाह के इरादे से जुड़ा होता है। ऐसे ताल्लुकात में फासले, खामोशियां, वक्फे कुछ भी इस एहसास को नहीं मिटाते। दिल अंदर से कहता है, ये कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ रुकी है। ये रूहानी राब्ता होता है जो तकदीर में लिखे लोगों के दरमियान रहता है। चौथी निशानी, जब कोई शख्स आपका मुकद्दर हो तो उसका असर आपके मिजाज पर पड़ने लगता है। आप सख्त बातें करना छोड़ देते हैं, आपके अंदर नरमी आ जाती है, आप बेहतर इंसान बनने लगते हैं बगैर किसी दबाव के। रब जब कोई रिश्ता लिख देता है ना, तो दोनों के दिलों में नरमी पैदा कर देता है, ऐसी नरमी जिससे इंसान खुद भी हैरान होता है, मैं ऐसा पहले क्यों ना था। ये तब्दीली कुदरती होती है। पांचवी निशानी, नसीब के ताल्लुक में अजीब सा अमल होता है। छोटी छोटी चीजें इशारे देने लगती हैं। वो शख्स किसी बात में बार बार सामने आ जाए, कोई उसका जिक्र छेड़ दे, दिल अचानक उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए, कोई वाकया उसकी याद दिला दे, ख्वाब में हल्की सी भनक मिल जाए। ये चीजें जबरदस्ती नहीं होती, खुद ब खुद होती हैं। ये इत्तेफाक नहीं, तकदीर की रिहर्सल होती है। छठी निशानी, सब कुछ बिखरा हो, कोई उम्मीद ना हो, कोई वजह ना हो, मगर दिल फिर भी यकीन रखे कि ये शख्स मेरे नसीब में है। ये यकीन रब डालता है, क्योंकि जो चीज किस्मत में लिखी हो उसका रास्ता दिल के अंदर से खुलता है। ऐसा यकीन दिल को बेवकूफ नहीं बनाता बल्कि तैयार करता है। सातवीं निशानी, आप लाख कोशिश करेंगे भूल जाएं, आगे बढ़ जाएं, मगर नहीं हो पाता। दुनिया की सारी मसरूफियात, नई चीजें, नए लोग कुछ भी उस खला को नहीं भरते जहां वो शख्स बैठा हुआ हो। ये वापसी इंसान की कमजोरी नहीं, ये रूह का रास्ता है। रूह जहां जुड़ी हो, दिल बार बार वही पहुंचता है। आठवीं निशानी, आप चाहें या ना चाहें, जब कोई शख्स दिल की दुआ में खुद ब खुद आने लगे, जब दिल उसके लिए भलाई चाहे, जब दिल उसके हक में रब से बेहतर मांगे, तो समझ जाएं ये मोहब्बत नहीं, ये नसीब है। सच्ची दुआ सिर्फ उसके लिए निकलती है जो रूह के मुकाम पर पहुंच जाते हैं। नौवीं निशानी, ये सबसे बड़ी निशानी है, जब आप उस शख्स के मामले में गैर मामूली सुकून महसूस करें, ना घबराहट, ना खौफ, ना बेचैनी, बस ये एहसास कि जो होगा अल्लाह बेहतर ही करेगा। ये सुकून सिर्फ उस रिश्ते में आता है जो रब ने पहले से लिख रखा हो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको ये निशानियां महसूस होती है तो घबराएं नहीं, खुश भी ना हो जाए, सिर्फ रब पर छोड़ दें, क्योंकि जो नसीब में लिखा हो ना, वो रास्ता बदल कर भी वापस वहीं ले जाता है, और जो नसीब में ना हो वो दिल में रहकर भी जिंदगी में नहीं आता। तकदीर वक्त मांगती है और रब सही वक्त पर दरवाजा खोलता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी आपने महसूस किया है कि एक शख्स चाहे वो आपसे दूर हो, चाहे राब्ता हो या ना हो, लेकिन उसका नाम, उसकी याद, उसकी मौजूदगी आपके दिल के अंदर किसी नरम सी जगह पर हमेशा रहती है, वहां जहां से ना आप उसे हटा सकते हैं और ना जिंदगी की मसरूफियात उसे मिटा सकती हैं। ऐसा क्यों होता है?
یہ عام احساس نہیں، یہ وہ خاموش اشارے ہیں جو اللہ دل پر رکھ دیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، نصیب میں لکھے شخص کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ دل کے اندھیرے کم کرتا ہے۔ اس کے آنے کا مطلب شور نہیں ہوتا بلکہ روشنی ہوتی ہے، ایک سکون، ایک نرمی، ایک ہلکا سا وقار۔ آپ خود پر حیران ہوتے ہیں کہ میں پہلے ایسا کیوں محسوس نہیں کرتا تھا۔ یہ احساس اس لیے آتا ہے کیونکہ تقدیر میں لکھے لوگ اندر کے ٹوٹے حصے کو چھوتے نہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ یہ روشنی انسان کو اپنے رب کے قریب بھی کرتی ہے اور اپنے ذات کے قریب بھی۔ جب کوئی شخص نصیب میں ہو تو اس کا نام خواہش بن کر نہیں بلکہ ندا بن کر دل میں رہتا ہے۔ آپ تھک جائیں، دل نہیں تھکتا۔ آپ کوشش کریں بھولنے کی، احساس نہیں مانتا۔ یہ ضد نہیں ہوتی، یہ وہ رب کی طرف سے ڈالا ہوا پیار ہے جو انسان کی قدرت میں نہیں ہوتا۔ دل جیسے کہتا ہے یہ شخص تمہارے سفر کا حصہ ہے، بس ابھی وقت نہیں آیا۔ بغیر سوچے، بغیر ارادے کے جب کسی کا ذکر آپ کی دعا میں آنے لگے، یہ سب سے مضبوط نشانی ہے۔ آپ اپنے مشکلوں کے لیے دعا مانگیں اور دل کے اندر اس کے نام کے لیے بھی ایک دعا نکل آئے، یہ عام بات نہیں، یہ وہ دل کا وظیفہ ہے جو انسان خود نہیں پڑھتا، اللہ پڑھواتا ہے۔ جس رشتے میں خیر ہو، دعا خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ کچھ تعلقات وقت کے ساتھ کمزور پڑتے ہیں، لیکن نصیبی تعلق وقت کے ساتھ اور گہرے ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ چاہے حالات خراب ہوں، چاہے غلط فہمیاں ہوں، چاہے بات چیت ختم ہو جائے، ایک چیز نہیں بدلتی، دل کا ان کے لیے احساس۔ یہ احساس وقت سے نہیں، اصل تقدیر سے چلتا ہے۔ نصیب میں لکھے لوگ دل پر نشان چھوڑتے ہیں، ان کے الفاظ، ان کی خاموشیاں، ان کی ایک چھوٹی سی بات انسان کے دل کے تہ تک اتر جاتی ہیں۔ وہ باتیں بھولتی نہیں، وہ دل سے نکلتی نہیں، وہ اثر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ رب نے جو باتیں دل کی دنیا میں رکھ دی ہوں ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، تکلیف کی حالت میں بھی ان کا خیال آتا ہے۔ دل عجیب ہوتا ہے جب درد بڑھتا ہے تو وہ اس شخص کو یاد کرتا ہے جیسے روح جڑی ہو، زندگی الجھی ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو، کچھ سمجھ نہ آئے، گھٹن ہو، تب بھی ایک چہرہ، ایک نام، ایک نرم احساس اندر ابھر آتا ہے۔ یہ وہ بندھن ہے جو جسمانی نہیں، روحانی ہوتا ہے۔ نصیبی شخص کے سامنے انسان خود سے بہتر ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، اپنی غلطیاں مان لیتا ہے، اپنے دل کو قابو کر لیتا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ یہ تعلق انا سے نہیں، روح سے چلتا ہے۔ جو رشتے روح کو چھو لیتے ہیں نا، وہ انسان کو عاجز بنا دیتے ہیں۔ دل ان کے بارے میں کبھی برا گمان نہیں کرتا۔ دنیا میں کوئی بھی ہو، دل غلط فہمیاں بنا لیتا ہے، لیکن نصیبی شخص کے لیے دل عجیب طرح صاف رہتا ہے۔ آپ کو اس سے شک نہیں ہوتا، برا گمان نہیں ہوتا، غلط سوچ دل سے نہیں اٹھتی، چاہے حالات غلط کر دیں۔ دل کی نگاہ کہتی ہے یہ برا نہیں ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ دل کی امانت ہے، اللہ کے حکم سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ تعلق رب کا دیا ہوا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آ کر محبت نہیں دیتے بلکہ آسانیاں دیتے ہیں۔ ان کی موجودگی آپ کو بہتر بنا دیتی ہے، آپ کے فیصلے درست ہونے لگتے ہیں، آپ کے دل کے اندر حوصلہ آ جاتا ہے، آپ اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں، آپ کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ آسانی، یہ برکت، یہ روشنی، یہ وہ نشانیاں ہیں جو صرف لکھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو لوگ نصیبی لکھے ہوں ان سے فاصلہ نہیں رہتا، ان سے تعلق نہیں ٹوٹتا، ان کا اثر مٹتا نہیں، ان کی یاد کم نہیں ہوتی۔ وہ زندگی میں اپنا وقت لے کر آتے ہیں، اور جب رب کا وقت آتا ہے تو لوگ فاصلوں سے نکل کر تقدیر کے دروازے سے زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایسا شخص ہے اور یہ ساری نشانیاں آپ کے اندر گونج رہی ہیں تو یقین رکھیں، یہ دل کی ضد نہیں ہے، یہ دل کا وہ حکم ہے جو اللہ لکھ کر بھیجتا ہے۔